Dobrodošli na naš kanal, naš život u Kanadi. Prvo bih htio da vas sve pozdravim koji me pratite i da vam se predstavim po prvi put. Možda moje ime je Ratko, supruga mi se zove Vesna. Imamo svoj kanal kao što već znate i što nas pratite, zove se Naš život u Kanadi. Pa htio sam malo neke stvari da objasnim u vezi zadnjeg videa koji smo imali. To je jedan kratki video. U stvari moja supruga je snimala dok smo putovali, ja sam vozio. I tako da je snimila jedan most koji neko naziva prelaz za životinje, neko kaže da nije most, da je to samo prelaz i takve stvari. Međutim, šta je se desilo? Mi kad smo stavili, to je jedan kratki video, i kad smo stavili taj video, za par sati imali smo preko 10.000 komentara. Sada, momentalno, imamo preko 135.000 komentara. Naravno, imamo loši, imamo dobri, imamo smiješni i tako. Pa malo sam htio da pričam u vezi toga i hoću da kažem za ove ostale prijatelje koji se bave, koji imaju svoj YouTube kanal, da smo se mi stvarno jako iznenadili, nismo očekivali da će tako pregleda biti, pogotovo na ovaj kratki video. Jednostavno rečeno, to nije neki video, to je jednostavno, da ga nazovem, bezvezni video, što smo slučajno snimali taj most i što smo stavili bez veze. I hoću da kažem da s time, šta ja znam, ne podcjenjujemo nikoga, kao što je ispalo, čini mi se, po komentarima. Pa poslije ću vam pročitati par komentara koje sam ja izbrojio, koji su najzanimljiviji. Bilo je smiješni, kažem, bilo je dobrih komentara, ali da vam kažem, bilo je 80% loših komentara. Naravno, mi smo spremni, ja i moja supruga, da čujemo te sve komentare, prihvatamo sve komentare, dobrodošli svi. Međutim, jedino što se ne slažem, što ljudi jednostavno neki vrijeđaju. Ali dobro, prihvatamo i to. Ali sljedeći put, samo da kažem, da ćemo to da ignorišemo. Nikakva namjera nije bila da nekoga vrijeđamo, da nekoga ponižavamo. Jednostavno ispalo je tako. Pa evo sad ću baš da vam pročitam par komentara, pa vi sami ocijenite šta mislite u vezi toga. Meni je stvarno bilo smiješno i nisam mogao da vjerujem da ljudi mogu tako da pišu neke stvari. Sad ćemo da pogledamo. Evo prvi komentar, primjer, jedan komentar. Jedan, neću ga imenovat, nikoga neću imenovat, nije uopšte bitno. Evo, čovjek kaže, vidite, to postoji godinama i godinama unazad. Tako, super da ste i vi to naučili. Kao ja i moja supruga da smo to naučili. Pa, da vam iskren budem, sad da vam kažem, ja sam bio, inače sam iz Bosne, bio sam vozač kamiona i autobusa godinama. Mislim, oko 20-21 godinu da sam se bavio s tim poslom u državnoj firmi. Obišao sam čitavu bivšu Jugu i nećete mi vjerovat, do rata, početka rata, ja nigdje taj nijedan most nisam vidio. Možda u Sloveniji, prolazio sam i kroz Sloveniju, ali nisam vidio u Sloveniji. U Hrvatskoj sada ima sigurno, pošto imam normalni ljudi koji su mi poslali komentare, rekli su da imaju i kad su izgrađeni sve,
Međutim, ja znam da prvi most, ja mislim u Hrvatskoj, da je napravljen 1999. godine. Taj prijelaz za životinje. Poslije ne znam, ne mogu to da tvrdim ni da garantujem i vjerujem da postoji svugdje, i u Bosni, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i normalno. Ali mi nismo htjeli s time ništa, nikoga da uvrijedimo, da mi sada nekome nešto pametujemo i da kažemo joj, vidite ovdje kod nas u Kanadi ima to, kod vas nema. Mi to nismo htjeli, to je jednostavno tako ispalo, pa sada ljudi kako hoće neka shvati. Evo sada jedan drugi komentar, kaže: baš ti hvala za informaciju, evo ja sigurno 99% ljudi ovdje nismo znali za šta služe ti mostovi, tek smo sad saznali u 21. vijeku. Ok. Sljedeći kaže, pošto je moja supruga pričala i snimala, ja sam tada vozio, ovaj jedan komentarše kaže: otkrila si toplu vodu. Pa dobro. Kako on misli? Evo sljedeći komentar, kaže: kad je supruga rekla da navodno auta ne ozlijede životinje i on je rekao ozlijeđene, ha, povrijeđene se kaže Hrvati glupi. Tako su nam napisali. A to vam mogu pokazati, da pročitate, da ne mislite da vam laže. Onda drugi je napisao ima i svuda po svijetu, to je sasvim normalno, ok. Jedan je napisao u Bosni svako 3 km imaš ovakve i slične mostove za životinje. Dobro, slažem se, moguće. Onda drugi kaže, ma to je divota, to je jedini razlog zbog koga ću odseliti u Kanadu i baš ću to nacionalno blago ići da gledam i slikati i svima slati da vide kako Kanada ima i još bum i na Facebook ću staviti. Dobrodošao prijatelju u Kanadu. Ovaj prijatelj neki kaže, pojma nemaš za šta su ti mostovi dobri. Kaže, ja ću ti navesti jedan primjer. Kad te neko iz vazduha gađa iz aviona, ti se sakriješ ispod mosta. Ali inače i životinje mogu mostove koristiti, kaže. Ali ono opet nek misli da je najpametniji time što će nešto bolje uraditi. Naravno, to je poneki put svijet totalno glup i ponekad nam treba nešto novo, a zavisi od toga šta ono u životu hoćeš. Sljedeći komentar bio je, verovatno su postavili znakove za životinje da vide gdje je most da bi mogle prijeći most. To je smiješno i interesantno. Slažem se, možda će jednog dana i postaviti. Sljedeći komentar je, kaže, ne bi se piše odvojeno, dakle ne bi. Znači ljudi prate i gramatiku. Sljedeći mi je rekao, pa ti imaš neki fakultet, pa zeleni mostovi u cijelom svijetu, a ti kao da si otkrio novu galaksiju. Nisam prijatelj novu galaksiju, ali eto. Drugi mi je rekao, ajde ne seri, hrvatski autoput i barem ima 10 komada. Ako to sad tek vidiš, onda si glup. Hvala ti prijatelju na dobrom komentaru. A drugi mi je rekao, ha, bravo Kolumbo, drago mi je što si otkrio. Nema veze, Kolumbo, hvala i tebe. Da vidimo sljedeći. Takve mostove ima u cijelom svijetu, tako da nisi ti, gospođo, otkrila Ameriku, ali bitno je da se snima, pa makar i prelaze za životinje, a ne mostove. Eto, to je taj komentar. Sljedeći, budalo, takve mostove imaju sve balkanske zemlje. Drugi mi kaže da to su mostovi za životinje. Nisu životinje glupe kao mi ljudi. Životinje se prilagođavaju prirodi. Ovo je za veće životinje, a za manje životinje napravi se ispod autoputa i prometnih cesta. Nisu mostovi samo za ljude. Slažem se, nema problema.
očit primjer da niko o nama sama ne misli lošije nego ovakvi kao što ste vi, ovakve kad odu iz sela u svijet pa počnu objašnjavati doskorašnjim komšijama, znate, ovo je autoput, nije led. Prijatelj, ja tebi ništa ne objašnjavam, mi smo samo snimili taj mostić, tako smo pričali, ubijali smo jednostavno dosadu, a sad ti šta misliš, to je tvoja stvar. Jedna gospođa je napisala, da, pa vi tako emanocipivni znate šta neko može da shvati, a šta ne. Ja sam 22 godine u Europskoj uniji, ali nikad tako ne bih kao vi ponižavao svoj narod, jer ste vi očito oni što u toj Kanadi govorite, ma oni tamo naši nemaju pojma, glupi, a ovome se pretvarate u rodoljube kao što se i sad drznuli da meni kojeg niti znate, niti poznate, pišete šta znam, a šta ne znam. Tako da ne učite vi nikoga na tako ljigav način. Draga gospođo, mi nikoga ne učimo, a ti tretiraj i misli kako hoćeš. Bilo je još komentara, još ću isto jedan komentar da vam kažem, smiješan je. Jedan mi je isto napisao, nije to, prijatelju, jeste, kaže, mostovi su za životinje, ali najviše se koristi ako avioni pođu pucati iz vazduha da se ljudi mogu sakriti dole ispod mosta. Svaka čast na komentaru, ima i toga, ima istine. Drugi je isto rekao, ne, to su mostovi za tenkove, da se ne bi prevozili sa kamionima, da ne troše gorivo, njima je lakše prijeći preko toga mosta, tako i sakriće se u šume. I to je jako lijep komentar. Tako, dragi moji, ne znam šta da vam kažem. Komentara, rekao sam, puno loših, bilo je dobri, bilo je smiješni, zanimljivi, bilo je stvarno komentara koji su ljudi normalno komentarisali, bez uvreda, bez išta. Nismo imali namjeru nikoga da uvrijedimo. Komentarište nam, recite nam šta vi mislite u vezi ovoga. Hvala vam još jednom što pratite naš kanal, naš život u Kanadi. Mnogo pozdrava od mene i moje supruge.